आइडा तार बॉडी बॉडी देखो पूरा 2900 टका आ जेन बरकस बुना আছে कि नहीं वर्षे तो अतका जिबा 2900 खाली 2900 टका देखो कम दाम के साड़ी बोली के कोई ना पारन 4500 रो ई पेपर बड़ जे पेपर बड़ जहाज सब 4000 चाहदा सबथि बढ़िया बेस्ट मु पड़से बिलस्पति আছে আর সলিড আছে এটা বহুত ভাল পড়ছি সৌদুর এক নম্বর টেবল एक मोटा बेले इटा पेपर धरले सब राजा आई सबथि बिलस्पति एता थिबा बोले पर जहाज खामी आ बॉडी देखो मात्र 5000 आ जेन कलर ठेके कि जे पिथि जबा केन घिलु एतकी बढ़िया दुचे बोल भाता पोचा आधा देख नहीं बेलो हां नहीं जीवे मात्र 5000 देखो बड़ हे करी इटा भी नया आइया इटा भी नया कहली पर नया नासले में वीडियो नै करे इटा देखो तार आंचल और केते सॉलिड আছে आंचल देखो इटा तो आइया 7000 देबा पे लउ 7000 काना এটা বহুত কম এটা 5200 খালি এত কি সস্তা দিলে সস্তা রামাগ্রিন লহরি তারপরে ফের উপরে भी সপ্তাহ আছে ডবল লহরি সপ্তাহ ফের গুটে সপ্তাহ আছে দেখুন মাত্র 7000 বিলস্পিস বিল আছে ট্রিপল সপ্তাহ 7000 7000 টাকা দেখুন অফার নো অফার भी हां पर नो অফার অফার দেখো পহলা তো চেন্দা রং ভরা है कि সপ্তাহ আছে আজর শাড়ি বলে আর সুতা ফুল আজর বেস্ট শাড়িটা মু হচ্ছে এটা ফটো বনালে বাবা দেখো তার আঁচল सबको जोहार आ फिर थे स्वागत आम रेमंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर थे पहुंची गली न रेमंडा गाँ किशोर मेहर आज्ञा दुकान के तो जानते केते बढ़िया बढ़िया शाड़ी मिली आसी गला हप्तार वीडियो रे जेन शाड़ी गुड़ाक देखी आप बहुत पसंद करसन आंदा हिसाब कलेक्शन फेर आसी आप प्राय सब नुआ नुआ कलेक्शन तो जानते प्राय हप्ता सब शाढ़ीर कलेक्शन बदले देसन आ तो जानते 33 वर्षर एक्सपीरियंस अच्छे सम्बलपुरी शाड़ी बेपार जेन क्वालिटी शाड़ी देखासन जेन रेट देसन किए दे भी ना पार क्वालिटी शाड़ी कहीं मिले भी नहीं तो केंदा केंदा शाड़ी अच्छे के प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर देखो नुआ नुआ डिजाइन सम्बलपुरी शाड़ी देखमा खास रेमंडा गाँ किशोर मेहर आज्ञा दुकान के आसबे कि चिंता प्रकार सामा शाड़ी मैंने देखुन सजे दीजन पूरा बढ़िया बढ़िया शाड़ी मैंने देखुन नुआ सेटअप कर देले न याडे देखुन आज वीडियो रे जेना देखमा देखुन बछा बछा सब शाड़ी मैंने याडे सजे दीजन आ याडे भी देखुन केते बढ़िया बढ़िया शाड़ी मैंने सब यानी आके देखमा पाटा शाड़ी रो भी देखुन सेक्शन अलगा कर देले न एटा जेनटा बाहर कर जन ताकर गुदामे भी आउ भी बढ़िया बढ़िया शाड़ी मैंने अच्छे तो जाऊ तांकर बजमा तो आइया फेर स्वागत नमस्कार आपनकर ना आ दुकान एड्रेस फेर कह दून मोर ना किशोर मेहर रेमंडा मोर घर कुष्टा पड़ानो आउ बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ गाँटा रेमंडा रेमंडा गाँव रे कुष्टा पड़ानो घरटा अच्छे घरे ही तांकर दुकान अच्छे आपण माने जदी आसबे बेले तांकर घर के आसबे घरे ही तांकर दुकान रे सब देखि पारबे जेन माने भी बरगढ़ शहर नु आसबे बरगढ़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर आ संबलपुर झारसुगुड़ा रेड़ाखोल ई जेन साइड नु आपण आसबे आपण रेंगाली कैंप ओताबे आके रेंगाली कैंप पड़बा रेंगाली कैंप नु आपण केनाले थुआपली रास्ता आपण जेन धरबे से रास्ता रे आपण माने आसी गरी रेमंडा के पहुंची जिबे आराम से पहुंची जिबे किसी असुविधा ना होय आ जेन माने भी भेडन साइड नु आउछन रेमंडा भेडन नु 10 किलोमीटर पूरा मजा मुजी होचे आपण माने आबे वाला लागि किसी असुविधा ना होय आ फिर भी जदी रास्ता घाट जानबा ले असुविधा आबा ऊपर जेन आया को नंबर दिया है से नंबर के कॉल करबे बेले आज्ञा रास्ता घाट बते देबे ता से गूगल मैप रो भी लोकेशनटा पठे देबे एटा जेन माने घर के आबे ऑनलाइन मंगाले भी पठाबे हां पठाउछन ऑनलाइन मंगाउ देखुन यानी जेन साडी आके देखा बा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया है जे नंबर है नंबर व्हाट्सएप नंबर है हती स्क्रीनशॉट पठाबे आ एड्रेस पेमेंट देला बाद आपन के साडीटा 3 रु 4 दिन भीतर पहुंची जाउछ बहुत मगौछन नौछन बहुत केतनी के दे मगौछन एतकी मगौछ जे पूरे ना पारवार तो है ना एटा तो घिनर प्रोसेस देखला आज क्या क्या वैरायटी देखमा साडी आज भी सब पूरा बेस्ट क्वालिटी माने भल भलटा जेंटा कि पूरा बछा बछा साडी माने हम तो जेंटा आंसी पूरा भल भलटा बाची बाछ जे मोर पसंद बोले बटते कथा सॉरी वाला पसंद आर हेंता साडी माने देखामी कम रु जह तक देखामी छोट रु बड़ तक देखामी आ सब भल भल साडी देखामी बछा बछा साडी माने तो जाऊ जेटा भी देखले पसंद करबे हमता देखू सर घिनबार मन लागवा तमे पूरा हमता लागवा लुक एक पैसा रखै ले नहीं बाहर करे पका हां केना देखमा कम रु कम तक देखामा छोट रु बड़ तक देखामा टिके टिके बड़ बड़टा देखाते जेबा कम रु देखाउ आदे देखुन पूरा हाफ हाफ डिजाइन गुटे कितने बढ़िया लागुछे आर सॉलिड अछि पूरा सफा सुथरा आर सफा सुथरा साड़ी ले आने भी ना मते भल भी ना लागले म आने नै एंता देखो तार आंचल देखौ छे इडा तार आंचल तार बॉडी देखुन केते सफा लागुछे देखुन मात्र 2500 टका खाली 2500 जल्दी जल्दी नोन ऑर्डर करूं ग्राहक खुश और मोर एडा बहुत भल आउथले मते जतकी भल लागसे कि आर टिके कम कर देबे बाग लागसी एंता है मोर ए गोटे देखुन जतकी कम हेबा कर देबे हां पूरा कर देबे जतकी कम हेबा कर देबे इडा तार ग्राहक खुश होन इडा तार आंचल आ तार बॉडी देखुन आइडा तार बॉडी देखो पूरा 2900 टका जेन बरकस बुना আছে कि नहीं वर्षे तो अतका जिबा 2900 खाली 2900 टका देखो कम दाम के साड़ी बोली के कोई ना पारन साड़ी में लाइट आउ जी एटा भी देखुन ये चौड़ा धड़ी टाइप रो छे एटा तार आंचल आंचल आ
এটা তার বডি বডিটা দেখুন এটা বি 2900 2900 টাকা মাত্র 2900 পুরা বর্ডার वाला আছে চওড়া ধরে বর্ডার वाला আছে 2900 টাকা দেখুন এটা বি গুলো দেখুন দাম কি আসলে ডিজাইন আছে বাকি কম দাম রে এটা বি 2900 আছে তার আঁচল এটা তার বডি দেখুন গলা হপ্তা ইন্দা কম দাম কি খালি উঠে না দেখাই ইতরা দেখাউছো নোয়া নোটা যেটা কি জুনহাট মানে দেখায় সবু যেটা নোয়া আছে সেটা দেখা যাবা 2900 মাত্র 2900 টাকা মাত্র দেখুন এটা বি দেখো নোয়া আছে নোয়া না আসলে শাড়ি না দেখায় মই বরং ভিডিও পছে না করমি এটা বি দেখুন নোয়া আছে এটা দেখুন আঁচল এটা তার আঁচল এটা বি 2900 আছে এটা আঁচল দেখালি এটা তার বডি দেখুন 2900 টাকা মাত্র 2900 কেলে বড় শাড়ি মধ্যে ডিজাইন তার চেহারা আছে দেখুন কেলা ফুল ফুল এর পুরো সব আছে 4000 5000 টাকা শাড়ি বিনা পারে এটা তারপরে আসলা বিলোস পিস वाला পেপার ডিজাইন থান পেপার বর্ডার থান এটা বি দেখুন পুরো 120 পুরো একদম ফাইন আছে বহুত পলিশ লাগুছে যেটা তার বেস্ট সুতা হেনতাটা এটা দেবি দেখুন 3000 টাকা মাত্র আছে মাত্র 3000 টাকা 120 এর সুতা পুরো 3000 টাকার বেলা বড় কথা দেখা আঁচল বিলোস পিস বিলো আছে এটা তার বডি দেখুন খালি 3000 টাকা দেখুন এটা এটা গোটে আলা পুরা অকলিয়া বাগ নর্তকীর খালি পুরা চার থাকি নর্তকী মুশকিল ডিজাইন হয়েছে আর পহলা থর আলা ভিডিও করে না পালে বিকি দেইছিলি আইটা ফের এসে যায় ভিডিও দেখাউছে গ্রাহক আসলে পুরা টপ করে নাই গলে ভিডিও করবে বলছিল না করি পারি গ্রাহক আলা তারা করে তার আঁচল বি দেখুন কত গর্জিয়াস লাগুছে এটা দেখুন আঁচল বিলোস পিস বিলো আছে এতরা সব বিলোস পিস থিবা বডি এটা তার বডি দেখুন 3400 এক কেন্দা কাম মাত্র 3400 কে দেখো কেতে থাক পুতলি আছে দেখো আর কেন্দা ফের চেন ধরি আছে দেখুন 3400 টাকা 3400 টাকা এটা গোটে দেখুন ইথর ফের নয়া আছে চেং ধরি ফের এটা বি কহলি পরে মই নয়া না আনলে শাড়ি মই ভিডিও না করে আগটা মানে থিসি বি মই ভিডিও না করে এই দেখো আঁচল করে পড়েছে দেখুন ইরে বঢ়িয়া দেখুন শাড়ি তা লাগুছে বিলোস পিস আছে এই পেপার বর্ডার আইয়া মুনা দেখি দে এটা পহলা আছে আর এটা বি চাহদা আছে বহুত ক্ল্যাপ করবে এটা দেখো কেদা ডিজাইন আছে 3400 দেখলে 3400 দেখুন এটা করে দেখুন জিনমা নয়া ডিজাইন খুব সুন্দর লাগি এটা সিংহ वाला আছে এটা দেখুন আপন মানে হাতি হরিণ দেখি দিলে এটা সিংহ वाला আছে সিংহরে আসি গলা এই দেখুন আঁচল তার লাল থি ব্লু वाला বড়িয়া আছে ধড়ি তার মানে বিলোস পিস বিলো আছে এটা আঁচল 3200 মাত্র 3200 টাকারে এইটা তো জানিথিবে সবু থর মনে তরসর খড়ে অধে আবা আহে পালি সরি যাসি এটা সবু বেলা চাহদা তার লুকে রখলা বি রখি না পারুছে এটা গস্তলে তলে হরিণ আজান ডিজাইন দেখে দেখো কাহলে যে নাই যাবে বিলোস পিস থাই করে আছে সফা শাড়ি 4000 মাত্র 4000 আর একদম সরি যাচ্ছে জলদি সলিড হচ্ছে দেখুন 4000 আপন মানে কিনবে রেমন্ডা का किशोर मेहरा एकर दुकान रो 4000 खाली 4000 जेंडा की तर में 33 वर्ष और एक्सपीरियंस पूरा के कंप्लेन नहे कोन तोर साड़ी खराब हला रे बाबू की काना बोली के हे नहे कोन आज तक इरा कर देखो गस्तला तले हरिण तार आंचल कलस जन इरा कलस साड़िया आ इरा 4000 टाका पड़ुछे 4000 इरा बहुत बढ़िया पड़ुछे जे बिन होछे कि पूरा औषध होछे बढ़िया साड़ी देछे बोली जे खोंडे नेगला में इरा ग्राहक जुटी जाउछन इरा भी गोटे देखो हेंताटा इरा भी हटा इरा काना खोल में है 4000 इनता मन बहुत अच्छे सब कलर खाली छुई देमी सब कलर कलर डबल टेबल मागले भी देमी पूरा वीडियो फोटो तो देखो मागले देसी मागले भी दिया हबा फोटो दिया होचे 4000 এটা দেখুন জেন কলর আপন জেন কলর নেবে সব কলর রছে পুরা আপন ফটো পড়ালে টিক মারি हां सब देखो सब इरा भी देखो 4000 কেতে সোফা সাইড দেখুন মাত্র 4000 টাকা লেখা 4000 के जेन होचे कि खुश होचे बढ़िया साड़ी पाई इदा तो कलर तो पूरा लुभाय जबे ता डीप आर पूरा इदा लागु छे पूरा जींस पैंट रो कलर बाकी जींस पैंट 4000 টাকা দেখুন सब अकलिया अकलिया कलर ये देखुन कलानो ब्लू धर सेरा गोटे देखै दिले इरा भी 4000 এটা তো গোটে নয়া কলর টেছে পুরা মতে এতকি বেস্ট লাগুছে কলরটা পুরা দেখুন তো নেবে 4000 টাকা দেখুন কেদা লাগুছে দেখুন কলর অকলিয়া কলরটা 4000 অকলিয়া কলরটা পুরা এটা বি দেখুন সবুটা দেখালি সবু এটা 4000 র এই পেপার বড় যে পেপার বড় যাহা আছে সবু 4000 চাহিদা সবুতি বড়িয়া বেস্ট মু পড়ছে বিলোস পিস আছে আর সলিড আছে এটা বহুত ভাল পড়ছি সৌদুর এক নম্বরটা বলে এটা পেপার ধরিলে সব রাজা তার মেডা এটা গোটে দেখুন चौड़ा बॉर्डर पूरा नुआ नुआ डिजाइन आइछे हेडा भी देखामे जुनहाडे देखा नै आ केनता काम होचे देखुन चौड़ा बॉर्डर तो बहुत देखिथिबे डबल डिजाइन माने देखसो एंड डिजाइन तो हमें नहे देखु ना देखिथिबे मु भी तो कहू जे नुआ आइछे बोली तार आंचल छटकला माछो केनता लागु छे देखुन तार कलर भी इकता कलर धोड़ी के बनाबा तार बॉडी धोड़ी देखुन 6500 मात्र 6500 और भल अछि पूरा एकदम बेस्ट अछि देखुन पाकु भी देखे दउ जे आपन को इटा देखुन 10 इंची 10 इंची धोड़ी 10 इंची धोड़ी
आ 10 इंच धड़ी हाथ भी गोटे चाहदा আছে धूप कलर আছে पूरा ऑफिस पाती जीवा लागि कलर टे हिचे ए देखो तार आंचल भी मस्त আছে बढ़िया पूरा बड़ आंचल पड़ी छे इटा एक्चुअली तार आंचल है एटा तार में हां क्वालिटी है 7000 इटा 10 इंच 7000 मात्र 7000 बहुत किसी काम है कुठी भीतर देखो ना पूरा दीप धरी धरी ठिया है बसी छन देखुन पद्म फूल ऊपर 7000 इटा 7000 टंका देखुन इरा गोटे आसला 5000 सिल्क फूल जेटा कि हमर भर चेहरा वाला फूल पाटो साड़ी रे सिल्क फूल ई देखुन ई साड़ी में यार मन कर आया यानी फायदा चेहरा बोलला न चौड़ा थोड़ी तो टिके लोग पसंद ना करथले इरा तार आसला न इरा तार आंचल देखो ब्लाउज पीस सहित अछि सबुते ब्लाउज पीस एथर थिबा बोले पर जहा देखामी आ बॉडी देखो मात्र 5000 और जेर कलर टे जे कि जे पिंधी कर जेबा केन घिलु रे एतकी बढ़िया दुचे बोलबा हता पोचरा आधा देख नै जिबे लोग हां नै जिबे मात्र 5000 देखुन एक नंबर सिल्क फूल पर कहली देखो कत दक करू छे एटा भी एंता देखुन एटा भी एंता डा तानो बढ़ाए हां एटा देखुन तार देखो कत लागु छे तार कलर धड़ी अछि पाटो धड़ी आंचल भी तार कॉस्टली अछि आंचल देखि झन नै जिबे देखुन ना आंचल देखि लोग जेना पसंद करबे एंदा आंचल में इटा भी 5000 टंका मात्र 5000 पूरा नोन तो ग्राहक उसत खुश मोर मोटो लाइट कलर रे और धड़ी भी देखो चमकू छे जे इरा गुडे से पेपर बोर्ड जने आसी तार धड़ी वाला माछो धड़ी और हेंता कलर धड़ी भी मस्त माछो धड़ी जेन पेपर बोर्ड जानि देखला तार माछो देखो गोस्तले तले हरिण भी अछि मात्र 5200 ब्लाउज पीस अछि आई साड़ी जेटकी थरा लाना कि सब तरह सरी जाउ छे मोने फेर गुडे पीस पाइ छै ई थरा इटा भी केते लोग पचराले नै छै बोली करे आसला कहबो बोलथि सन 5200 खबर पले गेले हां नै जिबे 5200 इरा गुडे देखुन कम धड़ी बोलसन बांधो धड़ी कम धड़ी अछि देखो एटा देखुन बॉर्डर हे करी एटा भी नया जाइया एटा भी नया कहली पर नया ना असले में वीडियो ना करे एटा देखुन तार आंचल और केते सॉलिड अछि आंचल देखुन एटा तो आया 7000 देवा भाई लउ जे 7000 काना एटा बहुत कम एटा 5200 खाली एतकी सस्ता रामाग्रीन कर देखो हरिण माने और फिर ब्लाउज पीस भी अच्छे ब्लू धड़ी आंचल कम धड़ी पूरा 5200 मात्र नॉन तो नॉन ग्राहक माने खुश होन आरबोनी के बार-बार आसुन मते बहुत खुश लागसी हेतरी तो आया किशोर मेहरा आया बोले चर्चा होत को पचोथि सन केते बेले से आबे बोली करी इरा गुड देखुन उत्कल लक्ष्मी माछो धड़ी उत्कल लक्ष्मी माछो धड़ी केते क्लियर अछि सफा अछि देखुन माछो धड़ी पे लाल सफाड ने हला दुकान बगैर करबा ना रखो हेतकी सफाड ने रखले चलबा एटा तार आंचल देखुन आंचल में मस्त छे आ लाल धड़ी तो चाहदा बहुत अरे फिर माछो धड़ी जी सबसे बेस्ट मात्र 6000 मात्र 6000 रे नो ना जल्दी खुश करे फिर डबल टेबल आसु पाकर सब आसु देखुन जेन माने खोजु तले बेस्ट क्वालिटी इटा से बेस्ट क्वालिटी संग बुकिंग करबे ना तो रेस्टोरेंट गुटे मात्र अछि एटा देखुन विचित्रापुरी रा बहुत लैब करसे सब मार्क्सर इटा छोड़ धड़ी विचित्रापुरी रो देखुन एक नंबर क्वालिटी रे विचित्रापुरी आइटा दाम भी ठीक होछे बहुत घिनी बिना पारबे लोग इधर दाम काना कहला या 4400 मात्र 4400 टका देखुन विचित्रापुरी केते सफा छे विचित्रापुरी पूरा गुटा गुटा छे देखुन इरा बिगड़े देखुन तार तना बदला सेना बीट रे लाल छे इन बीट रे कला छे इरा भी है 4400 है 4400 इरा जोहा कान खोलबे हंता मुह थिसे ता सब थिसे तार गुटे है इरा भी 4400 टका देखुन इरा भी 4400 अलग छे टिके तार बीट मोजीरो बीट रो सेती लाल अछि इरा कला अछि हेतकी खाली फरक 4400 टका देखुन इरा गुटे आला मस्त गुटे इरा भी देखे दमा टिके एटा सॉलिड अछि व्हाइट कलर आ पूरा सफाटा हो केते सफा अछि जे एतकी विचित्रापुरी माने कि पूरा छाटी पूरा बछा बछा विचित्रापुरी पिनहिर बाहर जन बेला जेनो जीवे पहला चौकी छाड़ी देबे हंदा चौकी संबलपुरी रा पूरा ये संबलपुरी एटा देखुन एटा तबे एक नंबर संबलपुरी टामरा संबलपुरी 4400 टका मात्र 4400 इरा गुटे आला भलटा विचित्रापुरी रा नुआ होचे माछो धरि देबा ना लाल धड़ी सब विचित्रापुरी कला धड़ी रहतला इरा लाल धड़ी आला फिर धड़ी कम हिचे फिर देखो न केनता लागु छे 5500 पूरा से कंप्यूटर काटला में रहे छे हेतकरी ना हला दुकान कहबे के देखो न केनता लागु छे जे 5500 लोग धुरिया नु आसी खुश जाउ नौ छनता पोचरे कर कहू छन आ नौ छन बिहागुरिया पार्टी बडल बाटे हां आउ छन 5500 5000 खड़ जगह 8 खड़ नहीं जाउ हां नौ छन इरा बडे देखुन ता संगे आला लोग माने कि देखो जन मुई नेसिन भी खोल पोछन ता नहीं जाउ छन मो तो आया क्या जाउतरी तो पूरा यात्रा में भीड़ थिले सब दिन एंता भीड़ लागसन सब दिन भीड़ लागसन इरा देखुन गुटे तार चल इरा भी देखुन तार बॉडी रे देखुन इरा कलर माने केंदा लागु छे हेंता कलर माने बंसी के विचित्रापुर हमें नोआ करे कहू छोडा 5500 के बहुत सस्ता अछि नहीं जाउन जल्दी कलर हले केना लोग जानबे कि ता जन माने असला बोली इरा गुटे देखुन मात्र 5000 अछि सबटा हे करी पूरा पेपर तले तले बॉर्डर अछि आ इटा तार आंचल भी देखे दोछे केनता आंचल ले पड़ु छे पूरा केढेर कलस अछि सॉलिड लागु छे
আইটা তার বডি ইনা খালি ব্লাউজ পিস নেই না হলে কি শাড়ি পুরা সেটা হাতা মাত্র 5000 টাকা মাত্র 5000 এটা করে দেখুন রামাগ্রিন রে কম ধড়ি হইছে মাছ ধড়ি 2000 তলে উপরে সকটা এ দেখুন এটা তার আঁচলটা ভিজি দেখুন সলিড আঁচলটা হইছে এটা পুরা সেটা না পড়ে গার না পড়ে মস্ত আছে ব্লাউজ পিস বিলা আছে এটা তার বডি দেখুন 2000 সকটা আছে 6200 কম ধড়ি হইছে মাছ ধড়ি দেখুন ধড়ি কম হইছে 6200 মাত্র 6200 ডবল সবটা થઈ ગઈ हां डबल थोड़े 6200 मैं कहते मैं आओ ना ग्राहक नंग सस्ता बहुत खुश रहे नंग ता पूरा झले आया नेगर बिगला भी चलबा हां जे नबा बिकवा भी चलबा से फिर बढ़े करे बिकी पारबा ये तार आंचल डबल सकटा আছে লহরি তারপরে ফের উপরে भी सकटा আছে ডবল লহরি সবটা ফের গুটে সবটা আছে দেখুন মাত্র 7000 ব্লাউজ পিস বিলা আছে ট্রিপল সবটা 7000 7000 টাকা দেখুন অফার নবি অফার भी हां অফার নো অফার করে দেখুন এটা করে দেখুন পিঙ্ক কালারে ব্লু ধরি ফের সকটা ওয়ান সাইড আছে অখিলা সকটা হইছে এটা তানে সকটা গুলো অলগা এ দেখুন এটা আঁচল भी কিছু কম না নো अब बॉडी এটা দেখুন 7100 কলরটা হই যায় মানে সলিড লাগুছে বেবি পিঙ্ক কালারের উপরে তেজ কলরটা হইছে 7100 টাকার 7100 টাকা বহুত সস্তা পড়ুছে হ্যাঁ সস্তা আছে এটা করে দেখুন পুরা প্রিন্ট করেছেন কা বলবো যে কি ক্লিয়ার আছে সোফা সে লাইট লাগলা ভাই जो লাইট লাগলা পুরা সুতাড় भी আড়ছে নাকি কলর भी টিকে আড়ে না চড়ি এটা তার আঁচল পুরা রক করছে দেখুন কেনটা মস্ত লাগুছে দেখুন আঁচল এটা তার বডি এটা তো 8 হইতো ভাই মাত্র 7000 মাত্র 7000 জলদি নন খালি 7000 ইন কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন কেমন এটা করে দেখুন তলে উপরে দুহের লহরি সফটা এটা भी দেখুন পুরা কপড়া তো পুরা সে মুলাম পুরা এতকি ফাইন লাগুছে যে কি নি পুরা না কহনো পুরা একদম কাগজ মিতা লাগুছে পুরা এতকি সফা আছে যেটা তার সম্পূর্ণ বেস্ট এটা তার বডি দেখুন ডবল লহরি সফটা মাত্র 7500 দেখুন রামা পুরা প্রিন্ট হইছে বলবো এতকি ক্লিয়ার আছে সফা যে 7500 এটা গোটে আলা ফের ডবল লহরি সক ডবল সকটা তার মানে ভিন্ন সকটা গোটে অখিলা সকটা ডবল সকটা 6 ধড়ি আছে তার আঁচল বড় মজুর সাথে ফের ছোট মজুর সঙ্গে ছোট মজুর এটা তার বডি দেখুন সবথে ব্লাউজ পিস আছে এথি 7500 দেখুন বড় ডিজাইন মানে আছে 7500 টাকা এটা দেখুন কেদার কলর আছে এটা দেখুন কেদার কলর আছে যে যেকি কলর ভরিছে সে বুনকর কে না পুষানো যেকি পয়সা পড়বা এটা হেতকি আছে এটা দেখুন তার আঁচল भी দেখুন পুরা রট করছে মজুর পুরা দেখুন কেদা পুরা ক্রেড পহলে করে আছে যে এটা তার বডি দেখুন 8300 গুটে কলর দাম দেখুন হ্যাঁ বেশ হেতকি কলর হইছে কেতে ডিজাইন দেখুন কেতে গর্জিয়াস শাড়ি আগে নহে খুলন দেলা পছন্দ করে দেবে যে শাড়িটা ধরলে না হ্যাঁ এটা তো কস্টলি করে আছে দেখামি এটা পুরা তলে থিলা আইটা भी দেখুন কেতেরা কলর ভরছে সে উপরা কেতে এটা যে দুরিয়ান পেपर যাত্রা কলা মিতাল হইছে পুরা এতকি বড় লাগছে বাহাদুরি আছে কলর কাম এই যে আইটা করে দেখুন 8700 কে এটা भी পহলা থরে আছে রং ভরা হেকরি সকটা আছে আজর শাড়ি বলে আর সুতা ফুল আজরানো বেস্ট শাড়িটা মোর হচ্ছে এটা ফটো বনালে ভাবা তার আঁচল भी দেখুন কেন লাগুছে তার কফি কলর তো বনেছে মধ্যে সে ধড়ি কলর দেখি করে মধ্যে লোভ লাগি যাচ্ছে শাড়ি এটা ক্যান্সি আড়ু বাউনি না পারন আই তার বডি দেখুন সফটারে গেলে কলর আছে আর কেতে ক্লিয়ার আছে না পুরা মুশকিল আছে ক্লিয়ার করছে আর সুতা ফুল এটা আটিকে ভাল মানে ব্লাউজ পিস বিলা হচ্ছে প্ল্যানটা 8700 8000 के ताने पुसावा बोला तो जे भी नबा पूरा शोरूम माने शोरूम हां बस ना पारन देखु जन साड़ी 8700 के 12-13000 बोले भी नेबे नहीं जिबे এটা আজ ফটো খিচমা তারপর দেখমাটা ওয়ার वाला গুড়া দু এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার वाला ডবল ধড়ি এটা দেখুন তার আঁচল भी মুশকিল থিসি তার আঁচল এটা তার বডি দেখুন এটা তার বডি আর তারপরে ওয়ার গোছে ব্লাউজ পিস ওয়ার পুরো ম্যাচিং দেখুন ওয়ার 6200 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার वाला ডবল ধড়ি খালি 6200 খালি ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার এটা भी দেখুন ওয়ার वाला ট্রিপল ধড়ি এটা রামাগিরি রায়তলা সরি গলা না এটা পিঙ্ক কালার আছে পুরো একুরেট এটা আছে এটার আঁচল দেখুন এটার মাছ মানে কি মজুরা মানে এতর দিছে পুরো দেখুন এটা তার বডি
तारपर देखो तार वारटा कि पूरा मैचिंग देसी कि मते हेटा जो भल लागसी पूरा समान समान तार कलर करबाटा गोटे बहादुरी दु हाथ लागि फिर अलगा कलर करिছে ब्लाउज पीस दु हाथ लागि आ दिने फिर मेहनत करिছে मात्र 7500 लेकिन 7500 का मंद ना बोलो तो पूरा कॉस्टली होचे पूरा रखा साड़ी पिनबा बियाह पर सब चलबा साड़ी देखो इटा गोटे देखो नुआ छै इथरो तार दुसाडा में जैसे बिकिथे में बाकी बहुत दिन होइছে नुआ छै इटा देखो तार आंचल पूरा गछ माने देखो गछ माने पूरा पतर माने भी सागवा करছে हां सागवा करছে এটা তার বডি দেখো তারপরে ফের না ওয়ার্ক আছে এটা গুলো তো বড় কথা দেখো এতকি লাগি কেনতা রং ভরছন দেখো অলগা কলর 7500 7500 भी जने बाकी औषध होतो बाहर भल साड़ी पाइছে बोल पूरा क्वालिटी वाला साड़ी पाइছে এটা গুলো দেখুন এটা বিলে ওয়ার্ক है रामा ग्रीन ब्लू धड़ी ताते लाल लाल मझिरे लाल এটা এন্তা দেখো কেনতা আছে দেখুন খালি কম্বিনেশন না পুরা মিশি আছে পুরা সলিড দিছে কপড়া দেখো না কেতে স্মুথ পুরা না কোন যেনতা লাগু চমকু যে পুরা দেখুন আঁচল भी तार मेजरमेंट देथिसन जे तेंता कैंसी ना इटा ने पूरा गुटा दिसु छे पूरा धड़ी न तार माने एंता मैचिंग करिছে पूरा देखुन गारे भी आरसा नेन एटा तार बॉडी एक नंबर संबलपुरी साड़ी ये देखुन तार ब्लाउज पीस वर्क 7500 टका देखुन आपण माने घिनी पारबे बहुत बढ़िया पड़वा साड़ी माने के कंप्लेन करबार बजे तो मुना भाबिछ बिल्कुल आर औषध में फिर 5 खर नहीं आए आगे कर एक्सपीरियंस आपण केते बरस बेलन 33 बरस व्यापार हला ना आगे के कंप्लेन न करन इटा गुले देखो से दिला आगे कर इटा भी वर्क वाला मार्केट बढ़ते जाउ छे केते बढ़ी गला ना मो पर दिले इटा सब कर देले ना देखो इटा घर बाहरी ना पारबार डाकुसन में ना जीवार बोलछे आंचल देखाली আতার এটা তার বডিটা দেখুন নাম কসি 10 ইঞ্চি তারপরে ওয়ার वाला হে করি দেখুন 7000 মাত্র এটা মাত্র 7000 টাকা দেখুন হাই কোয়ালিটি 7000 হাই কোয়ালিটির বেবি পিঙ্ক কালার আর ব্লু ধড়ি वाला पूरा সলিড শাড়ি আছে মাত্র 7000 ব্লাউজ পিস ওয়ার সহিত একর শাড়ি এটা গুটে দেখুন কস্টলি টিকে এটা भी ওয়ার গায় लेकिन তানো কস্টলি है এই তার কাম টিকে জহ টিকে রহসি গুটে গুটে বুন করবেন অলগা না দেখুন ধড়ি দেখলে কেনদা লাগুছে যে এটা দেখুন তার আঁচল सॉलिड अच्छे हो इटा जे भाभी पूरा आर दुई खर जाऊ घिनी जाई मु तार दुकान के बोलबा तार घर के बोलबा इटा देखुन तार वार तार कॉस्टली रहसी अलगा ही लागू जाय अलगा लागू योजना पड़ी तार 8500 तार बुना ता को तार नो कहला बोले कि तार क्वालिटी होछे आ तार जे जनता होछे इटा 8500 शाइनिंग भी अलगा अच्छे इटा be गुटे देखुन जॉइंट वाला सॉफ्टवेयर ब्लाउज पीस वर्क जॉइंट सॉफ्टवेयर ब्लाउज पीस वर्क केंदा खासियत दिसु इटा देखुन तार आंचल आओ इतार साड़ी कि नहीं जेन थर ऐसी है थर सरी जैसी हो एटा देखो केंदा लागु छै कलर माने भी आ डिजाइन तार धड़ी बॉर्डर द तले केंदा छै आई तार वार फिर गुटे दूसरा किस्म रो वार देखुन तार वार जे देखुन केते कॉस्टली लागु छै कि नहीं देखले पूरा 9000 सॉलिड साड़ी जंडा ना बोल हां इडा सी साड़ी 10000 ऊपर ने लेबी ताके ना बाधे बाकी 9000 टंका एटा 12-13 ना लेबी ना बाधे छता भी बाहर करले ना पैन भी बहुत सुजी हां छता देखो ना पूरा उड़ी कर जाउ छन बोलबो आइटा तो नुआई छे पूरा नुआई छे आ देखुन तार केतरा तार जॉइंट सॉफ्टवेयर देखुन 4 लाइन ताला आगु छे देखुन एटा तार आंचल भी देखुन पूरा हेवी आंचल ते हिचे यात्रा भेड़ भेदरा थिला भी बारी होतबा ना एटा गुटे क्वालिटी वाला साड़ी पिन बोल इटा गुटे देखुन तार बॉडी देखुन केता लागु छे जे बॉडी एक नंबर छे देखुन आउ फेर न कानो छे इनो फेर वार्क छे वार्क फेर छे ब्लाउज पीस वार्क देखुन सॉलिड साड़ी 9800 टका देखुन 9800 के निडा 11000 टका साड़ी है हो एता भाबले हेबा एतकी रो छे 9800 रे नोन 9000 ग्राहक खुश मोर भाबसे मने 9800 हतार फिर आर पीस छे मुई तने नाइटा करी इडा छे गुटे देखे पीस वाला भी मिली जीबा देखुन इडा गुटे देखुन वायरल डिजाइन स्टार डिजाइन सबटा देखुन 3 लाइन फेर अछि हां 3 लाइन तो अछि ए देखुन डबल कलर रे अछि डबल कलर अछि 3 लाइन स्टार सबटा फिर न ब्लाउज पीस वर्क अछि वर्क भी अछि देखि देले न जे बाकी देखौ छै ए देखुन इटा तार आंचल आ इटा तार बॉडी देखुन कॉस्टली अछि हो पूरा देखुन तार इटा ब्लाउज पीसटा देखुन यहां सब तो इंदारा चालू छे हदे सब अंदारा दो ना या बोलुछन ना हले खिसे कर पले जाउ समझे ना हले कान करबो 9500 देखुन मात्र 9500 पाउनी ना पर साड़ी देखला कि पहला पसंद कर तार पर देखमा आउ तो हमर बहुटीटा पाटो माने अछि बाकी टिके नुआ जेंटा अछि गुडा तो देखामी बछा बछाटा इटा मिक्स पाटो दे देखाउ छे इटा 9500 खले जानले तो हां ए गुडा देखो मिक्स पाटो
मन पाट अच्छे भरी से सबुटा अच्छे पाट इटा आपण माने दुकान के आबे वाला सब देखि सब देखामा बाकी नुआ नुआटा जन ऐसे देखे दोछे इटा देखुन तार आंचल इटा तार बॉडी देखुन मात्र 8500 टंका रे देखुन ओरिजिनल बाई दी छे ता कलर हिचे माक्सन मेरून कलर माक्सन खरिया कलर दिया बोल सब पहला इटा गोटे देखुन ओरिजिनल टा प्योर पाटा देखला जाना जानबे के चमक दूसरा देसी कथा कहि दउ हां आइरे तार आंचल देखुन बिहाघरिया पाटो हिचे एटा तार आंचल आता इटा देखुन तार बॉडी सॉलिड अछि सब किसन कोदेल गज अछि चोड़ई अछन आर काना शंख सब अछि मयूर अछन सब सिंह भी 15000 मात्र 15000 टंका देखुन प्योर पाटो 15000 एक नंबर क्वालिटी रो पूरा बिहाघरिया पाटो हिचे इटा गोटे देखुन रामाग्रीन कलर बोलबे कि का बोलबे जे का कलर जे नोआ मिक्स कलर रामाग्रीन आ सागवारा मिक्स है सॉलिड लागु से कलर डेबियाडू रामाग्रीन आ भोइया सागवारा इटा हेता दिसबा जेता शाइनिंग वाला कलर परे एता आंचल देखुन केता आंचल पड़ी से देखुन पूरा से कोणार्क चक्र भीतर फिर सब अच्छे शंख शंखी काना तार बॉडी रे देखुन 16500 मात्र 16500 जे काम जे मात्र बोलबार पड़वा किते काम जे देखुन न एला गुटे डिजाइन रो दाम 16000 बेस गुटे छापार 16500 परत का 16500 इरा गुटे देखुन इरा तो सॉलिड पार्ट हे छे देखो केते केनता लागु छे जे इसा सब माने चक्री मिताल हे छे पूरा चको पूरा इरा भी देखुन तार आंचल देखुन पूरा से पिंक कलर टा दक करू छे से एलईडी लाइट में छोट छोट ना तार बॉडी लागी जे बोलबे देखो 16500 मात्र 16500 एटा देखुन केदा लागु छे तार गॉर्जियस 20000 देला भी जने ना बाधे बॉर्डर वाला है छे देखो 16500 कलेक्शन तो आया करनो बड़ी छे बहुत बड़ी छे सबुटा अछि सब अछि कि देखो देखाले तो वीडियोटा बहुत लंबा लोग आयाकर खासियत रहसी जेंटा कि तमा नोआ आसी हां देखासी सेटा ही देखासन आपण माने जदी आबे बेले प्रत्येक हफ्ता सब नोआ डिजाइन देखबे ताको दुकान रे आपण माने पाई पारबे आ ई साडी माने आपण जदी ऑनलाइन मंगाबले चाहजन स्क्रीनशॉट करू ऊपर नंबर दिया गया से नंबर के WhatsApp रे पठे फोटो पठन एड्रेस पेमेंट देला बाद आपण के साडीटा पहुंची जिबा 3 दिन के 4 दिन 4 दिन भीतर ऑनलाइन पहुंचीबा जेन माने घर के आसी पर आसु जन आर बढ़िया आ भी बहुत सारा वैरायटी देखि पारबे जदी भी आउचन आपण माने तांको नंबर जेन दिया है जे कॉल करबे आ रेमडा के पहुंचला भी कॉल करबे जे आया निये जिबे रिसीव करबे आनु छु भी आ बहुत जगह आनु जन रिसीव करबे आनु जन आ निये देखि नहीं पारबे तो एटा हला घिनबार प्रोसेस तो आजर वीडियो आपन को केना लागला कमेंट रे कोन जदी भल लागला लाइक करो शेयर करो आ चैनल के पहला तो जन सब्सक्राइब करो वीडियो जदी आपन फेसबुक रे देखु जन पेज के फॉलो करो तो ई वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समलेई।